12 Takarjula constituency ni bisingo khobjani purbo Ratanpur Horakishno Paro tongnai sakrajak Bisholakshmi Deborma Kari nukhungo phalnok riwei ajimung ajibui tongda jamani fiaba sabojani ba horkuthogo achumsa phaye beni phalnok soksai kalang jakha okok tumano khanawei tini October tali thamjia salmari faslo thangai naikha MDC Ganesh Deborma block president Arjun Deborma te kamini chairman Bidan Deborma Shaiman ka horkuthogo sabojani ba achumsa phaye sakrajak Bisholakshmi Debormani phalnok soksai kalangkha phalnogo kabang Manikhani narakjak tongmani bebakno khamai thapla sawi thangka mungsapano marakliya sakrajak Bisholakshmi Deborma koktoma thumnani baskango phai MDC Ganesh Deborma saka sakrajak Bisholakshmi Debormani phalnogo 12 lakh rangmarini manikhani narakjak tongmani bebakno khamai thapla sawi thangbaikha Korei nukhung taise abono kaisa chuchu ajimungni lama tongmani abo tabo garika sakrajak Bisholakshmi Debormani haini bagai Kebono kebo kenata nangdi hini saka MDC Ganesh Deborma tai sakrajak Bisholakshmi Debormano chubana bagai edisi hapangni faising chubachu manthogrenani chaitoknai hini saka MDC Ganesh Deborma sakrajak Bisholakshmi Deborma bo saka sabo phai bini phalnok soksakha bo Shaimanya mokolnugeni jari kebono nuguibo sinui manliya bo short circuit haige bachang firangni horbai phalnok khamnani abo haibo mangsapano gari jefro phalnok khamka afro chengfirang sigri abahaino kok chakrajagni tabok naithayangka edisi hapangni faisingti chakrajag Bisho Lakshmi Deborma chubachu de manno ajino do tama khamke sagari khamka samiya horo khamo a horo karen bacha oi karen hor bacha khamna o karen kriapu kon kochero go khamona emne khama karai taro gongna saima mangkai anoi bacha boro ko ara bidan pula bos ka khayi saima kata cái thái mang hàng cái bò han đá bà chỉ đo cái sù các bạn ba tàu ghé đo cái rung của hàng cái ngũ tay cái sang ghé phiền này nạt gang nạt ba sai đi phẳng rồi ya sang mali yang tao tam dan nạt ba sai đi đo cái ta ano karen ta to karen kuru cái ngao cái phải cái karen phải bị quả cái hai thằng bị quả karen bị chẹp lên thì nim sao rồi em sung ta em busro ni khamka nong yaro mane nok so beong nok nuk sing ko khang ka to mun 10-12 lakh ba thai ya ta ne bon thak tong na se rang ho bon khamka rang bo mi aram odek talang ui te krung sa jang rang talang ja ya thar hajarang na phanya ni lam odek phaja wa ni so bunya thong na ni pro ka hi ju ta tu ja ya yak suna nang lo na hai pi ta ba kham thak ta sin ta kon jangan mungtong no Horakishno Para konsen ke yang purbo Ratanpur yang bolong apa nak lai kamu bolong jompo ini mung tes lah Bisholakshmi Deborma ada saro dongtang kamu ke sagari belai ke kha khamani ko tini ora purbo Ratanpur sini tempat sungai atau parawo sini buku burak berisik korang itu dengan belai sama zaman beberapa baik kenapa kerja mia totally monorak karen mukri karen kamu nabo abon sahaja nije samustra khaini rak abah ke asal kurang mat pati pray bumara je khanamune pray 12 lakh hai mal abah ke khan thaka taibo mia je khamane sino buku bobu rang na phanen famous bo yakung sona phai pro gai tong sitan tamuna ne ramuna phade ara kes bo 18000 ang tamani to abo soho khamka boni bagai jengaro nukha je Ratanpur ahanya sekang mo kaise sini ara langman hati ara bahanya oma hakim mal kuplung ara bahanya hai bo ang khulu boni bagai je somaso je samhune khai damara angaro khobar manmani borok kuno kebbai walai sule jikrei bani borok bulchipura dokan lai tong jamani umsu kyana nang lai kai sungsar sini borok tamunai tamong khlai chin borok na chang develop khani ab chuan ma sika bani bagai khlai ar 12 lakh ni সম্পূর্ণ khamai thaka aboni bagai chang sini borok nang chini je diploma thani taw chini block president borok nang Arjun Deborma Kenapa kayaknya kita orang macam mana saja, saya satu juga police atau apa
ओमफ्राय जे गभर्नमेन्ट जे न्याय्य मते जे मान थैते माने प्राय गभर्नमेन्ट 90-90,000 मान आपने जों गभर्नमेन्ट दिक्लेयारनि मते जत मानसि जों चेष्टा खालामो ताई आं जे एडिसि थापानिफ्राय जे मानसिया बायदि सब्जेक्ट खालामनाय आवाज जोंनायनो तामखान पाइथबाबो कोइने जे ओ एरिया ओ अमाय सामुस्त्र जुदि दं दंखांखाय ताई समाजखौनो दिना ताई जों कुचुबो गायमानगोना अमायके बनबो हायखे ओंखाय नों समाज तामहाय कानाबो किसे मिसे सरिलाय दंनायमोन अमबायके बन सम्पूर्ण मुखु चलिलाय दंनायमोन अरन अमायके याक बायथों दिखलायगा बिनो बहकमा अलरेडी ताम फ्रिगा माने करायो अमाय एसे खति खालाय दं आरो जोंबलाय नुबै खाखामखा अमन बन तिनारो फाइनो मकल मुक्ति कलाय बखा खामो अ दफा तामंखा अति प्रसाद दफा अमायके हिंसा अमायके जुदि खालाय दंखाय बायके जों समाजखौ जौगानाय दफा तामंनाय अमनो तिनो जों नायदों बेलाखौ नोंला सामना संनाय हखलाय आं सन्या हक टेमनो फांखाय आं हरबो गभर्नमेन्ट man lokal man media samnang mazarat na yang nom bogoban mazarat man tebo judangano ang kep no pa mazarat yan lokal ban media ba tam buja karen tongo ni kai se karen phan horba chaw na ni to phan ani sanya hok ka buyo khlai kena akok ba to bang ngo borok ni yang sai me an bai lokal ban media ba abo bogoban sibo no je khaine ni bisa khaine ang le khaime ya mono phono bumaya asungman माने तम खामखानि दङ ना माने जों परमान नायदिया थापला साया जों का माने दाम बसुक बांखना बां सानन कुन बुखु बाय कुसकुरि जाखदा ए हाइता শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লং তরাই একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই লং তরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লং তরাই